nakahinomdom ko katubitang pag nangumpanya pa ni ang si President Duterte pagka-presidente, inig-abot niya sa rally, ang una ganyang buhaton, iyang hagkan ang atong Philippine flag. Iyang hagkan ba, igdayon niyang sulti. Unsay naa diha sa atong Philippine flag? Unsay naa diha? O mo kibaw? Daghan ba yang napriso ana? Kay wa mo anas kamot pagkanta sa pambansang awit. Wa mo ana ba? Kiha. Unsa may naan ang atong Philippine flag nga hagkan kanunay ni President Duterte? Nay word diha nga nindot kaayo. Ang atong soberenya, ang mamatay ng dahil sayo. Sinanga na, ang mamatay ng dahil sayo. Muna nga niingon Diyos President Duterte, ay ko ninyong dadangad to sa foreign land. Dinhi ko kasuhi sa ato, dinhi ko prisuha sa ato, kay gusto kong magpakamatay para sa atong nasod. Pero kay tuwa man sa gida dito, iya lang yapon ang atubangon, ang mamatay ng dahil sayo. Ano? Gilingi ako ng imong tupad. Inanaa ka ng prinsipyuha nga magpakamatay ka para ning atong nasod. Ingna. Si San Jose nagpakamatay para sa kalibutan. Ngano makaingon ko nga nagpakamatay si San Jose para sa kalibutan? Tungod kay ang iyang giangkon nga anak o gipanalipdan nga anak mao ang manluluwas sa kalibutan. Iyang gihurot paghatag ang iyang gugmag pagtuo ni ining maong bata o sa inahan ni ining maong bata kay nahibaw si San Jose nakataya dinhi ang kaugmaon sa kalibutan, ang kaluwasan sa kalibutan. Muna ato sa dunta ng puy-an ug ang atong mga leaders labi na gid ning atong administrasyon karon duna untay pagbati nga sama ni ana nga ang ato untang pagtan-aw ni President Duterte nga sama unta nga siya gyud kauban nato nga Filipino, kauban nato pagluwas sa atong nasod ug ang ila sa untang panig ni President Duterte nilang Vice President Sara magtan-aw sa unta ni ining administrasyon nga kauban nato sa kaluwasan, kauban nato nga Filipinos. Kay kung wa ta anang panghuna-hunaa, maglisod tag sulbad aning atong problema. Kung ang atong tan-aw enemies, mabungka gining atong nasod. Parehagod sa pamilya, mga saba man ang papa or ang mama, manglatos man ang mama o ang papa, pero ang ilang paglatos tungod kay kauban ka sa atong pamilya. So dunay limit, dunay purpose. Dili kay para lang yun ka akong bunogon, para lang yun ka akong patyon. Kanabang mubuhat ko ani bisag sakit kay para ni sa atong nasod, para ni sa atong pamilya. Ug ikaw ug ako kauban ta ni ining maong kaluwasan.